U današnjem video radu analiziram da li će domaće borbeno oklopno vozilo Miloš M16 pojačati jedinice Vojske Srbije koje se nalaze u okviru mirovne misije Ujedinjenih nacija UNIFIL u Libanu. U bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca Vojska Srbije je završila uvežbavanje korišćenja oklopnih vozila Miloš M16 radi njihovog korišćenja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Ova nova borbeno-oklopna vozila će značajno naprediti mobilnost i zaštitu srpskih vojnika u ovoj mirovnoj misiji, jer u osetljivom području Južnog Libana se koriste stara borbeno-oklopna vozila i terenska vozila nasleđena još iz doba JNA. Vojnici Vojske Srbije su uspešno završili obuku na novim oklopnim točkašima Miloš M16, a uvežbavano je savladavanje prepreka, upravljanje ovim vozilom na teško prohodnom terenu, održavanje, uklanjanje kvarova, rukovanje naoružanjem i izvršavanje vatrenih i taktičkih zadataka. Slanje oklopnih vozila Miloš M16 u Liban prvi je široj javnosti najavio predsjednik Srbije u Nišu 14. februara ove godine tokom obilaska taktičko-tehničkog zbora, ali umesto 12 vozila kako je tada najavio u kontingentima 6+6, bit će prebačeno 13 borbeno-oklopnih vozila Miloš M16. Kako procedura nalaže, ova borbena vozila su ofarbana u belo i na njima su jasno ispisane oznake UN. Miloš M16 je višenamensko oklopno borbeno vozilo točkaš pogona točkova 4x4 sa daljinski upravljanom borbenom stanicom sa mitraljezom kalibra 12,7 mm za dejstvo danju i noću. Pokreće ga američki dizel motor Cummins ESB 300 snage 300 konjskih snaga uparen sa automatskim menjačem Allison 3500 SP. Pre odlaska u mirovnu misiju u Liban, vojnici Vojske Srbije prolaze višemesečnu obuku u kasarnama i na poligonima širom Srbije u skladu sa standardima Ujedinjenih nacija. Centar za mirovne operacije Vojske Srbije, koji je nadležan za obuku i komandu nad jedinicama u mirovnim misijama, ima najviše međunarodne sertifikate za obuke za mirovne operacije. Komanda centra se nalazi u Generalštabu u Beogradu, a centar za obuku je u bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca. Nedavno je kao rezultat zajedničkog ulaganja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država otvoreno savremeno strelište Vrtogoš kod Vranja, koje će Vojska Srbije takođe koristiti za obuku za mirovne misije. Na njemu je moguće izvoditi gađanje iz borbenih i neborbenih vozila u pokretu iz naoružanja kalibra od 5,56 do 12,7 mm uz promene metne situacije i pravljanje raznih taktičkih situacija. Vojske Srbije učestvuju u mirovnoj misiji UNIFIL od decembra 2010. godine. Danas pripadnici Vojske Srbije u Libanu su angažovani u broju jedne pešadijske čete u sastavu španskog kontingenta mirovnih snaga i u vodu za zaštitu snaga koji čuva komandu italijanskom kontingentu u Libanu. Ali sa ofanzivom izraelskih odbrambenih snaga IDF na južni Liban u akcijama protiv jedinica Hezbolaha, internacionalne jedinice angažovane u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija UNIFIL su se našle u središtu tih borbi između dve zaraćene strane. Dok izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavljuje da se jedinice iz UNIFIL misije moraju skloniti zbog napredovanja izraelske vojske u Južnom Libanu, jer se dešava da iste i dejstvuju po pripadnicima Ujedinjenih nacija, sa druge strane predstavnici organizacije Ujedinjenih nacija izjavljuju da se to neće desiti. To znači da će se jedinice mirovnih snaga Ujedinjenih nacija i dalje nalaziti u središtu borbe izraelskih oružanih snaga i pripadnika Hezbolaha, što će neminovno dovesti do toga da će internacionalne jedinice UN-a trpeti i gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici. Zato je dopremanje borbeno-oklopnih vozila kao što je srpski BOV M16 Miloš od izuzetne važnosti za pripadnike Vojske Srbije u Libanu,
kako bi se koliko je to moguće zaštitili od savremenog naoružanja kojima dejstvuju i pripadnici Hezbolaha i jedinice izraelske vojske. Da li je trenutno moguće dopremanje ovih borbeno-oklopnih vozila u središte borbi je drugo pitanje na koje za sada niko ne može da precizno odgovori, ali je sasvim jasno da će se sa intenziviranjem oružanih dejstava na prostoru Južnog Libana njihovo dopremanje do jedinica Vojske Srbije na tom prostoru biti skoro nemoguće. Srpski vojnici u Libanu od vojne tehnike koriste borbeno-oklopno vozilo za policijske namene VPB M86 nasleđeno iz JNA. Ovo borbeno vozilo ima oklop koji štiti posadu od dejstva lakog pešadijskog naoružanja. Od terenskih vozila pripadnici Vojske Srbije koriste neoklopljeno terensko vozilo PUH pogona točkova 4x4, takođe nasleđene od JNA. Oklopno vozilo Miloš ima prema navodima kompanije proizvođača Jugoimport SDPR, koja je i konstruisala ovo borbeno vozilo, odlične vozne karakteristike i visok nivo oklopne zaštite. Oklop ovog novog borbenog vozila štiti posadu od pogodaka municije iz pištolja, pušaka, mitraljeza i snajpera, kao i nagaznih mina i improvizovanih eksplozivnih naprava. Korisnici ovog borbeno-oklopnog vozila Miloš su Vojska Srbije, MUP Srbije, odnosno Žandarmerija, Nacionalna garda Kipra i Žandarmerije Senegala, o čemu sam ja već ranije pravio rad na ovu temu.